मंगलाय तनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आचम्याम् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। ओम यपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः सुजे। ओम पुण्डरीकाक्षपुनादो पुण्डरीकाक्षपुनादो पुनादु पुण्डरीकाक्षः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुर्ब्रह्मविष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः। ओम तिथि विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगताम्। ओम विष्णुरविष्णुरविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्याः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोनिये द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतामन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते गदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नलनामाब्दसंवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणे